pala. Wow! Ano pala hindi makita mababa? Oo, hindi talaga abot. It feels like New Year. Everyday yata, kaya ganyan lang yun eh. Kaya mababa lang. Everyday yun. Mababa yung budget. Batis may fireworks. Ah, ganun ba? Sorry. Matanay na anak ko. Tapos na daw yung ano eh. Tapos na New Year's Eve. Di saka naubos na sa BGC. Ang dami dun eh. Well, maybe sila. Sana sinabayan nila ng Aurora. Oo nga, Nami. Para mas maganda. Ayun, Nami, mataas na. Tumaas, Nami. Warm up lang, warm up kanina. Naka-budget na yan sa Taguig. Approve na yung budget yan. Not bad. Oh. Tagig colors na. Tas na? Ladies and Tapos na. gentlemen, muli welcome to TL